regarding the same? म्हाका कोणें सांगूंक ना, मायकलांनी सांगूंक ना न्हू म्हणून म्हाका कोणें कन्सल्ट करूंक ना. मायकल मांद्रे वयता म्हणून. आतां तो मांद्रे वयता जाल्यार आमच्यान कोणें कितें स्टॉप करूंक जाता? कोण कालागूटच्या लोकांनी तो आदी फुडेंच उलयता आनी तुवें आदी फुडेंच क्वेश्चन घालता म्हाका. नाही, क्वेश्चन आम्ही त्याला रिलेटेड टू दॅट हीज स्टेटमेंट आमचा क्वेश्चन बेस्ट सो यू शुड आस्क दिस स्टेटमेंट टू हिम ओनली. That we will definitely will do right. that, but before that we want to know the sarpanch of this village, the head of this village, की बाबा मायकल बागांच्यान गेल्या उपरांत कितें इफेक्ट पडटलो ह्या विलेजीचेर काय? कोण वयता कोण येता. आतां जोझफ 5 वर्सां नासलो पंचायत चलता रायट. सेम वे फाल्यां मायकल जर मांद्रे गेलो कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर कसलोच परिणाम जावचो ना. ते तूं म्हणटा लोकांक सांगलें न्हू. हांव कितें सांगतलो तुमकां तरी तुमकां कितें दिसता? म्हाका खूब दिसता पूण हांव कितें उलयतलो. हांव तेच पार्टीचो मनीस. मागीर काल मांद्रेचो आमदार जी तारोळकारान एक स्टेटमेंट केलो की आतां मायकलान कलंगूट सोंपयली आनी आतां मांद्रे येयलो सोंपोवपाक. सो हेज अ सरपंच ऑफ कलंगूट म्हणजे तुमचें कितें म्हणणें? जी तारोळकाराक ही आतांच खबर कवली कालागूट सोंपयल्या म्हणून. हांव कांयशी तारोळकाराक पर्सनली वळखना आनी पर्सनली ताका पळोवंकूय ना. हांवें फकत फोटवाचेरूच पळयता ताका. जर तो म्हणटा कालागूट सोंपयली जाल्यार इतले तेंप तो कित्याक रावलो हें उलोवपाक? तो एसेंब्लीन नासलो. एसेंब्लीन कित्याक काडूंक ना ताणें कालागूट सोंपयली म्हणून मायकलाक? हें तुमी जिताक विचारूंक जाय. आयज तुमी MLA आनी तुमी सरपंच दोगूय जाण एक जावन बरे कालांगूटीचें काम करतात. एक्झॅक्टली. म्हणून सडनली हेणें असो कितें निर्णय घेवपाचो? तें हांव नको. म्हाकाय सांगूंक ना ताणें कितें करतलो म्हणून. तो वयता वो कितें करता म्हणून म्हाकाय सांगूंक ना. आनी म्हाका तो 8 दीस जाले आतां 4 वा 5 दीस जाले 8 दीस जाले तो म्हाका मेळूंक ना. कित्याक आमी एक्चुअली काल आमी ट्युरिजम मिनिस्टराक घेवन बिचार वचपाचे आसले पूण ट्युरिजम मिनिस्टराक इमिजिएटली आनी ही वयचो पडलो तर सो तांकां पावूंक ना. आनी मायकलूय पावूंक ना बिकॉज तो लेट पावलो खंय भायर गेल्लो तो. सो 11:30 कितें पावलो 3 कितें पावलो म्हाका दिसता. आनी ते वचून तें कॉम्बिनेशन जावंक ना तें कित्याक मिनिस्टर भायर गेलो. इन वन वर्ड सपोज मायकल मांद्रे गेलो अथवा ना गेलो तरी कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर व्हडलोसो परिणाम जावचो ना अशें तुमी म्हणटा. ते तुमी म्हणात लोकांक म्हणले न्हू. निमाणे कोण निवडून हाडटा? लोक. रायट. लोकांक जाय कालांगूट कोण आमदार जावंक जावो ते लोक थारायता. आमी कशेंच थारायना. आमी काम करता. मायकल काम करता वो जोझफ काम करता और आग्नेल काम करता. हे आमी काम करता. सध्या डिसिजन लोकांचें. सध्या तुम्ही आता BJP आसा आनी सपोज फास्ट आता 2027 सपोज तिकेट मायकलाक दिली जाल्यार तुमी काम करतले? मायकलाक दिली तिकेट और ना दिली सपोज रायट. कोण पार्टी सांगता तेजेरूच आसतले न्हू आमी. So you will be with your party. I am with my party. I don't want to change the party. सध्याच्या प्रणाला लागून we don't want to do anything which will affect the development of my village. आयज आमकां खूब we have a free hand to do development in my village and there is a lot of development taking in our place where you are aware of it. आयज आमी मार्केट कॉम्प्लेक्स करता कम बस स्टँड रायट. ट्रेंड्स कंपनी टाटा ट्रेंड तांकां हाडले आमी रायट. ताका आमी MLAक सांगलें ताका MLAकूय सांगलें आमी अशें करता म्हणून. तो म्हणालो फुडें वचात. आमचें आतांच आमी एक इन्स्पेक्शन केलां हेचें आमच्या बोडक्या वाडाचेर वन वे करपाक. ते कोणाक हाडलेले आमी ते करून दिता. ते मागीर प्रुएन्सा जंक्शन काम चलता. मागीर आमी पंचायत कम्युनिटी सेंटर बांदला. मागीर MRF स्टेट बांदल्या. हे आतां कितें करता आमी सगळी पार्टी एक लागीं घेतल्या आनी एक पार्टी आमकां हेल्प करता. आतां चर्ची फुडल्यान आमी फुटपाथ घालता पंचायतीचे पयशे पूण गव्हर्मेंटाचो हेल्प ना जाल्यार आमी करूंक पावचे नासले न्हू. म्हणजे टेक्निकल सँक्शन और ऑल. In other words, local MLA and local panchayat going hand in hand for development. Yeah. So that's what. Earlier what has happened, we should keep it by the side. आतां आमी डेव्हलपमेंट करूंक जावो असो की कालागूट खरेंच डेव्हलपमेंट जावंक जाय. आतां तुका ते आनी एक सांगता कालागूटान सगळे बोबो मारता
ही चेडूं आहा हे आहा ते तुमी कितें केलां कालंगूटच्या लोकांक जो तर आपणाचे हॉटेलां भाड्याक दिवना और आपणाचे हे भाड्याक दिवना जाल्यार हे तिसरे मनीस हांगा येवपीचे बा आतां तो पळय आतां हांव सायन मारूंक वयता आसतना तो कोणान हो आतां युपीचो मनीस येयला म्हाजेचेर भाड्याक दिला कॅथलिकान भाड्याक दिला तेणेन हे आतां सबलेट करता सी दीस इज वॉट इज हॅपनिंग आतां कितें आहा MLAचेरूच ब्लेम करूंक जायना और सरपंचेर ब्लेम करूंक जायना और आमकां तितलेच पावर्स आसा न्हू आमचो प्रश्न आसा की 3 वेळचे आमदार ते आणि तुम्ही बरोबर आसा हेड्स ऑफ सो सपोज नवो आमदार जर मेळ्ळो ताका परत सेटअप जावपाक टायम लागतलो दॅट कोणाक सेट करपाक टायम लागना पात्र हांव सरपंच नासलो हांगा सरपंच दुसरो येयलो तेन्ना तेणें काम केलें न्हू ओके दॅट मिन्स कसलो इफेक्ट जावचो ना कित्याक इफेक्ट जातलो सी कोणूय जावं तो आयज तरी CM गेलो आनी दुसरो CM येयलो कितें इफेक्ट जातलो जायना न्हू थँक्यू